pang kuan. Dira pang snow. Sa shoes ba? Hand warmers ko tag. So una ug ito ng hand warmers. No? The shoes. Maginani pa ta. Uli. Mga hand warmers. Did you one? Hindi ito nakadisin. One. Denim with fur inside. Ayan, sakto. Nag-bless lahat na mo? Wala. Nag-bless tingin natin. Awa pa mo kunyad to. Ini tagod. I think this for you. Baseball. Snow gloves. This one for baby. Negative 20. Nindot ni oh. Nara siya nakabuta. Negative 20. Waterproof. Ang baby. Kaya mas dako-dako mo. Hala. At mo nitong gloves na daghan. Yan ni. Gamay di ay. Klaro kang baby ra din ni. Aw ka may gano. Megan and baby. Sila share man sila. Makita Megan? Ay kanang kuan eh. Kanang para sa chest. Ang cellphone ba ibutang sa chest. Ikaw, magana ka. Para dili ka man sig ana. Para dili sig gunit. Oh. Para sa jewelry. Oh, yan. Nagpalit sa kukuan. Selfie stick. Kaya nangawa akong selfie stick. This one for Megan. Gamay lagi. Ano ka man gamay? Ha? It's so small. No, it's so small. No, murag kang kasi. It's so small, Megan. Small jud kayo, oh. It's so small. No, I will return this one. Let me see. Later. Video sa diha. Gikuan lagi ni, hindi na ni mauli. Ay ko kog kuan din, bunting. Nag-video. Mao ni tong mga kuan. Naarang gunting diha sa kuan. Oh, dako. Oh, it's nice. Paterima. Thermal. This one. Socks. Also small, no? No. Para prove na. Kuan ka ng thermal socks. Nga naasay ka ng dili maslide ba sa shoes. Daghan na kay socks. So, dapat tanan na tuon kay mga snow. This one. Ay, may pa dito kuan, Megan.